जिबि साकनाय नगो कोरोना बेमार मानजाक साक हामियारो अक्सिजेननि बियालो कलाइजाक हनि कक्टुमा मानमानि लगी लगिनो फारसालनि हड्डी बर खरकजा एक्सपार्ट न लगिओ तलाङै जिबि साकनाय नगो थांगा गोजाम साक हामन्त्रि सुदीप बर्मन जिबि साकनाय नगनि सेन्टार अक्सिजेननि प्रेसार कमिवै थांमाबाय कोरोना बेमार मानजाक साक हामियारो हामानाथनि केबिंमु उंगै तंमान नुगै साकनाय नगनि साकनायनेरो साकनाय नगनि नायकलफां अकराते गुबुनि तांफां रोगबै ककदुगबै गोरोंगै मान्या उंगै गोजाम साखा मन्त्रि सुदीप बर्मन जुबासु सानहरका साकनाय नगनि फासिंते आबो हाइपाति मुनि कक्टुमा मानखेनो खरकजा बायोमेडिकेल एलएम गोनां न लगिओ तलाङै जिबि साकनाय नगो थांगाते बेबाक नायकुलै नायमानि याकुलो अक्सिजेन थांमानि लामा जाय ओंखा हनि सागा गोजाम साखा मन्त्रि सुदीप बर्मन गोजाम साखा मन्त्रिनि फासिंते आबो हाय सामंका हामनो नुगै साकनाय नगनि तांफांते लुकुरो खाफुलाइजाक হাসপাতাল থেকে দুজন ডাক্তার আমাকে ফোন করেন করে বলছে স্যার আমি তো কাউকে পাচ্ছি না বিভিন্ন কর্তৃপক্ষদের কাছে ফোন করছি কেউ ফোন তুলছেন না তখন প্রায় রাত পৌনে একটা বাজে তো খবর পেলাম যে মানে আমাদের যে সেন্ট্রাল অক্সিজেন যেটা ওটা প্রেশারটা নেমে গেছে দারুণভাবে নেমে গেছে এবং যারা ভেতরে রোগীরা প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের হচ্ছে সাফার করতে হচ্ছে তাৎক্ষণিক আমি ওই রাতুল নামে একটি ছেলে যে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন মোবাইলটা সুইচ অফ না পাই পরে ফোন করেছি ফোনও ধরেছে কিছুক্ষণ রিং করার পর ফোন ধরেছে আমি বলো রাতুল ইমিডিয়েটলি ড্রেস পরে গাড়িটার সোজা চলে এসে জিবি যেতে হবে জিবির অক্সিজেন যে মেন সেন্ট্রাল ওখান থেকে যে মেন অক্সিজেনটা যায় ওর প্রেশার নাকি কম ডাক্তারবাবুরা ফোন করছেন রোগীরা ছটফট করছেন যেতে হবে জিবিতে তো তাৎক্ষণিক আমি ড্রেস করলাম ও বেরোলো বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে আমি বুদ্ধ মন্দির ওয়েট করলাম ওকে নিয়ে আমি সোজা চলে আসি তারপরে টেকনিক্যাল আসপেক্ট হলো ও ভালো বোঝে ও এখানে গেল তারপর ওপরে গেছে গিয়ে তারপর যেখানে যেখানে যে ত্রুটি ছিল সেগুলো ঠিকঠাক করে আবার এখন মোটামুটি প্রেশারটা আবার একটু স্বাভাবিক হয়েছে এবং সো ফিলিং সো গুড দ্যাট মানে রাতুল ওয়ার্ক ভেরি নাইসলি এবং পেশেন্টদের যে কষ্ট হচ্ছিল অক্সিজেনের অভাবে তার থেকে মুক্তি দিয়েছে আমি তো ওই অপারেটর কাউকে খুঁজে পাইনি তারপর পরবর্তী সময়ে 10-15 মিনিট বাদে থেকে যেন এলো তারপর যাই হোক এখন দোষারোপ করার পালা না মোটামুটি ত্রুটি বিচ্ছুতিগুলো এখানে না বললেই ভালো আমি কালকে আমি ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব সে অভিযুক্ত কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি আপনারাও পাচ্ছেন আমরাও পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছে পত্রিকার খবরের কাগজে পড়ছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে দেখছি ভুরি অভিযোগ তো পাচ্ছেই তার ভিতরের যা খবরাখবর কোথাও না কোথাও আমাদের একটা ঘাটতি রয়েছে উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा ओंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इन्डिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei. BSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gauthami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 थांनाय
Harshali Horni Party Mungnati MLA Shuti Brai Bormon Koktuma Thumnai Rokni Biskango Party Mungnati Koklam Narkha Shaknai Nogo Oxygen Thangmani Lama Atumsa Mutupjaki Thangmabai Corona Bemar Manja Shak Hamyaro Langma Naimanya Angai Jirik Lajak Yango Shaknai Niro Shaknai Nokni Naikun Mungni Barsa Manjak Tang Pangrokno Kokdu Bai Kerengna Naibo Khoroksa Bai Phano Kokdu Bai Kerengi Manya Angai Jingjalo Kolai Lajak Paithego Khoroksa no Bo Manya Ungmabai Horni Damsar Jorawa MLA Shuti Brai Bormoni Thani Jibi Shaknai Nokni Fasingte Party Mungni Koktuma Shokpai Mani Logi Logino Khoroksa Biomedical ni Elam Kerengna Logi Otelangai Jibi Shaknai Noko Thanani Lamruo Abuhai Jorawa Kaisha Kok Punya Wino MLA Shuti Brai Bormoni Kok Thaisa Banya Logi O Thangnai Torun Deno Bokhaka Hamya Farka MLA Shuti Brai Bormon গতকাল রাত্রেবেলা দু তিনটে টেলিফোন পাই জিবি হাসপাতাল আনুমানিক রাত্রে একটার সময় যে ডাক্তারবাবুরা চিৎকার করছেন পেশেন্টরা চিৎকার করছেন যে স্যার আমাদেরকে বাঁচান অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে পেশেন্টরা শ্বাস নিতে পারছে না ছটফটাচ্ছে আপনি দয়া করে আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন জনকে যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কিন্তু কেউই ফোন বাজছে অনেকে কারোর সুইচ অফ কেউই রেসপন্ড করছে না আপনি কোনো কিছু করার থাকলে করুন এই ফোনটা পেয়ে আমিও মানুষ মারা যাবে এরকম মৃত্যুর মিছিল সংগঠিত হয়ে পরের দিন আমি দেন আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে ফোন করলাম রাতুল দে যিনি আমাদের রাজ্যে মাত্র একজনই রয়েছেন যিনি ইঞ্জিনিয়ার বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ার ওনাকে আমি ফোন করি এবং থ্যাংক গড উনি ফোনে আমার রেসপন্ড করেন বলে কাকু আমি বললাম রাতুল তুমি কি করছো এই তো খেয়ে দিয়ে শুয়েছি তুমি ড্রেস পরে শীঘ্রই চলে এসো জিবি হাসপাতালে যেতে হবে ওখানে খবর হচ্ছে এই যে অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে মানে যারা হাসপাতালে ভর্তি অক্সিজেন পাচ্ছে না খুব কষ্ট পাচ্ছে এরা ও খুব একটা সময় নেয়নি খুব চটপট করে ও চলে এসছে আমরা দুজন একসাথে যাই জিবি হাসপাতালে তারপর গিয়ে দেখি যে মিটারগুলোতে 000 এরকম রিডিং আসছে তারপর আমি তো টেকনিক্যাল পোর্শনটা বুঝি না ওর সাবজেক্ট মেইন যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো রাখা রয়েছে ওখানে গিয়ে দেখলো কিছুটা প্রবলেম রয়েছে তারপর পিপি ভেতরে চলে যায় ভেতরে চলে যাওয়ার পর থ্যাংক গড সে আধ ঘন্টার মধ্যে সে তার তার মেকানিক্যাল পদ্ধতি যা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসগুলো যে অক্সিজেন যেটা টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল সেটা সুরাহা করতে পেরেছেন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন তো আমি আনুমানিক দুটো আড়াইটা অব্দি ছিলাম তারপর ও আরও কিছুটা সময় ছিল কারণ ও আবার না নষ্ট হয়ে পড়ে একটু ওয়েট করে মানে দেখতে চাইছিল তো আমাকে বললো কাকু আপনি চলে যান আড়াইটা হয়ে গেছে আমি আরও কিছুক্ষণ থেকে আমি চলে আসবো তো আমি ধন্যবাদ জানাবো রাতুল দেখে যে কাল রাত্রে ওনার প্রচেষ্টায় এই অক্সিজেন সাপ্লাইটা উনি আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন এবং রোগীরা নিশ্চিন্ত মনে আবার অক্সিজেনটা যাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তারা আবার পুনরায় ফিরে পেয়েছে National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Hoshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagai tongo Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak rokbo direct madhyamik amchungmungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kuchuk madhyamik amchungmungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostel tongui porinani shep manthoknai tei college ni bagi juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi shebuk khlai tongnai rokbo shebukni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi deria wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja hayung educational Society Habanok by Khamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Koktuk number 8415095717
মন্ত্রী অগ্র বিপ্লব কুমার দেব চারশাল কৃষ্ণনগর বিজেপি পার্টি অফিস বদলনি তাংফাং রকবাই বদলনি হামক্রাইতে ফাইনে সালনি কগ্রংনতে কক সালাইमुं पान्डाव आचुक लाखिया हास्टिंग बीजेपी हापं फाइमानि बिसिनि खाकसा काखा बीजेपी हापं फाइमानि यागुलो हास्टिनि लुकुरुकनि हामग्रानि फाजिं नाहारि सामं खलाइजागै तंमानि ते लाइथानाय बिसिरग हास्टिव बीजेपी बदलनि तंगुरुं चंमारिव बुट मानमानि ते बीजेपी हास्टिव फाइमानि कग्रंनते बदलनि तांफां रकबाय कक्लाम सालायग्या मन्त्र अकरा आमनो कारिबो बदलनि तांफां रकनो गोराक दागिमुं रोका हास्टिव करोना बेमार जब्रबजागै तंमानो दाति दातिके कासुइ नारकनानि तांबेदेक नाहारनानि बागै তার আগেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি, তারও একটা মূল্যায়ন আমাদের কাছে থাকা উচিত। সরকার ছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে সংগঠন ছিল, জনসংঘ কাল থেকেই ছিল, সংখ্যায় কম ছিল, 1.5% উপরে ভোট আমরা অ্যাসেম্বলিতে কখনো পাইনি। একবার অটলজি সরকার থাকাকালীন কোয়ালিশন যখন হয়েছিল তখন পূর্ব লোকসভা সিটে 27% কাছাকাছি ভোট আমাদের এসেছিল। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिंसं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hagetai tamono narsingni tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukbai kurungbadi 8415095717 8837414216 हास्टे कांग्रेस नि तांगफांग्र केबेंगने बदल बै थाइ थे जबरब जागै तंगमानि पार्टी मुं रखनो दे बदलनि तांगफांग्र बै माले कोक्लाम सालायनानि फाइकार नेशनल कांग्रेस नि तांगफां भूपेन बरा जा सालो कांग्रेस बबनो संजाजा कोकथुम पान्डानि बिसिंति थाइ थे कांग्रेस बदलनि तांगफांग्र केबेंगने बदल बै जबरब जागमा बै लुकुरकनि हामग्रानि बागै सामं खायतेनि उकलुक उसुल गुलाखनि साका ते हास्टेनि मन्त्री अकरा हायं गोनांगै हास्टेनि मुं सिद्रा खायु हनिबो कक सिलजामुं रै कोक्लाम नारखा मेरा पर्सनली अपनी और बॉन्ड को भूगा के सिस्टम लिख के दिया वी आर ओनली कैप्टन इवेंट्स जो स्थगित रखा था सिर्फ खाली हम लोग एजेंडा तैयार करके डेट को फिक्स करना है ये मैं अकेला करना ठीक नहीं हूँ हम लोग जब सीनियर लीडर बैठेगा तो कल सुबह 9 बजे हम लोग ने प्रेस मीट रखा है प्रेस मीट में यही अनाउंस करने के लिए मैं आया कि हम लोग कब किया लेकिन मैं एक चाहता हूँ विरोधिता को मेरी रिक्वेस्ट है हो सके तो बॉन्ड का पहले दिन कुलदीप नागराज जी आके पार्टिसिपेट करेगा और एक प्रेस मीट भी करेगा इसका इफेक्ट पड़ा है ज़्यादा होती तो भी मुझे भी मालूम नहीं है मैं कब तक सेक्रेटरी रहेगा मैं क्यों सेक्रेटरी का मेरी सब आ रहा है आज मान लीजिए मैं सेक्रेटरी हूँ लेकिन हमारा जो डिसीजन है ऑलरेडी तो इंसार्ज हम तो मिल गया पार्लियामेंट तो बॉन्ड का भी इंसार्ज हमारा साथ रहेगा इसका मतलब मुझे जैसे आपका साथ दिया और बॉन्ड का पहले दिन आके
बंद करके शाम का फ्लाइट हो, वापस 4 बजे का फ्लाइट में वापस जा सकते हैं। तो ये सब एक डेट एडजस्ट करके करने से अच्छा होगा, लेकिन ये आपने सोचिए। और लेकिन आप लोग का जो डिमांड था वो हम AICC ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। इसमें आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा तो, लेकिन डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। पार्टी कल आपका मेरा भी बहुत ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तो हम हट जाए, हम जब बीजेपी के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो हम लोग एक साथ लड़ते। वो पार्टी का एक सिस्टम होता है, ये पार्टी का सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, ये भी नहीं करेगा जब कम्युनिकेशन गैप, कभी मोबाइल पे किसी को नहीं मिलता है, कभी कुछ घर में नहीं मिलता है, कभी त्रिपुरा का बाहर चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन जो पार्टी में नहीं रहेगा वो पार्टी मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन को लाके हम लोग त्रिपुरा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम। दूसरा बात, किसी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने का बात है, ये मैं आज आप लोग के सामने कंडेम करता हूँ। कुछ भी नहीं है विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने के लिए, नहीं कर सकता है। हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, probably I cannot expel him. He is not under Bhupen Bora. He is under Sonia Gandhi. Only PCC president, AICC member, कोई भी हो, जनरल सेक्रेटरी PCC को भी एक्सपेल करने का कैपेसिटी सिर्फ AICC का। ये भूपेन बोरा का भी कैपेसिटी तो मुझे नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप लोग को भी समझना चाहिए। ये विरोधी सिन्हा, गोपाल को SR आप लोग को पूरा मालूम है कि कल हमारा AICC का एक मेजर रिसफल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने किया है। और मेजर रिसफल का मुताबिक त्रिपुरा में भी हमारा पंजाब का सीनियर MLA और पंजाब CM का जो एडवाइजर है, पहले दिल्ली प्रदेश का भी इंचार्ज था कुलदीप सिंह नागरा जी को अभी त्रिपुरा का प्रभारी जिम्मेदारी दिया गया। तो कांग्रेस का जो इतिहास है, जब तक ऑर्डर निकाल देता है तो ऑटोमेटिकली जो कुलदीप सिंह नागरा जी त्रिपुरा का इंचार्ज हो गया, हेलो जो भी इंचार्ज नहीं है। और सेक्रेटरी का भी शायद बहुत जल्दी ऑर्डर निकालना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हाईकमान तैयार करेगा। लेकिन मैं आज कल प्रोग्राम कैंसिल करना था, क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ रात को AICC में रिसफल हुआ, तब तो इंचार्ज पहले मुझे जो इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी भी नहीं है, तुमने क्या करो। तो हमने बेनोरीवाल जी से टेलीफोन में बात की, ये सर ने क्या करो, तब सर ने बुला दे जो हम लोग बात किया था, AICC से जो लेटर दिया था वो AICC का जवाब है। तो तुम AICC का सेक्रेटरी हो, तुम लेटर फेलो में लिखा है, तुम लिखा है दिस इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। जनरल सेक्रेटरी आते रहेगा, सेक्रेटरी आते रहेगा, चेंज होते रहेगा, प्रेसिडेंट। कंटीन्यूअस प्रोसेस में हम लोग एज ए AICC हमारा वर्कर्स को जाके मिलना है, तो मिलकर वहाँ जो करना है पार्टी को महत्व बनाने के लिए करना है। तो इसके लिए पहली बात मैंने रिक्वेस्ट किया था PCC प्रेसिडेंट, जब सबसे पहले हमारा जो 3-4-5 सीनियर लीडर्स है, जैसे PCC प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट है, गोपाल बोरा जी है फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट, और सुबोध मोदी हम लोग का MP का कैंडिडेट था, दूसरा कैंडिडेट भी हमारा था नहीं। तो ये 5 और कोई किसी को भी PCC प्रेसिडेंट विरोधी का सजेस्ट कर सकते हैं कि ये दोनों को भी आप लोग जो जनरल सेक्रेटरी को बताइए, महिला क्या आप लोग का है। हम लोग का जो लगा था 5.5 आदमी के साथ पहले बैठ के एक आइडिया लेगा कैसे करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड हो कोई भी आंदोलन कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन में हम लोग जनता का साथ नहीं देगा, जनता का आवाज को कांग्रेस पार्टी सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा, जनता के लिए कांग्रेस काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हम लोग त्रिपुरा का जनता का कोई भी परेशान नहीं, हमारा PCC प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर का ऊपर अटैक हुआ, तो इसमें कॉमन जो गरीब आदमी है, किसान है, इसका हालत क्या है। तो हम लोग ये बर्दाश्त करते सूट रहेगा तो जनता हम लोग को माफ नहीं करेगा।
इसलिए AICC भी चाहता है कि बीजेपी का जो त्रिपुरा में अत्याचार चल रहा है, जो दुर्नीति चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये लोग ने जो वादा किया था, एक भी वादा आज तक नहीं किया, पूरा नहीं किया। घर में नौकरी देने का वादा किया, हमने बुलाया था ये पीक पालो, हाथ पालो, यहाँ तक आ गए। और CM ने तो त्रिपुरा का कितना सारा दुनिया में बदनाम कर दिया। ये एक ऐसा आदमी को त्रिपुरा का आदमी ने CM का कुर्सी में बैठाया, ये तो हम लोग त्रिपुरा में भी कांग्रेस का होता तो कम से कम मैं कांग्रेस से रिजाइन कर देता। तो इतना ऐसा आदमी को तो CM कांग्रेस बना था, तो मैं कम से कम कांग्रेस शर्म से मर देता। लेकिन बीजेपी को शर्म आता है कि नहीं मालूम नहीं। इसीलिए जो AICC का इंस्ट्रक्शन है, ये त्रिपुरा का कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, या हम लोग करेंगे। वन का बारे में भी हम लोग ऑलरेडी में बात हो चुका है। हम लोग बाहर में जो अपना नया विकास नहीं कर रहा होता है, डिफेंस ऑफ ओपिनियन को हो सकता है। मान लीजिए 12 तारीख बुला, 25 तारीख बुला, ऐसा कुछ, लेकिन बुला तो तारीख तो बुला ना, आप भी 12 बुला, मैं 25 बुला, लेकिन एग्रीमेंट किया जब बंद होना चाहिए। तो मैं PCC प्रेसिडेंट से भी इन्फॉर्मली बात किया, वो भी सहमत। इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए कि हम लोग वोट झूठ से सिर्फ बंद नहीं, ADC जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, आने वाला विधानसभा जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, ये त्रिपुरा PCC जो भी फैसला करेगा। ये कुलदीप सिंह नागरा जी भी मेरा मित्र है, हम लोग एक साथ 9 साल उसके था, इसलिए मुझे उसको भी मालूम है। वो भी संघर्ष करने वाला लीडर है, क्योंकि देखिए पंजाब में असम का जैसा हर 5 साल में कांग्रेस वापस आता है। उर्दू में से उर्दू है, कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था। आज सुबह में आने का पहले उनसे बात की, ये ऐसा एक प्रॉब्लम था, तो वो हम लोग कुछ बंद करने का बात करेगा, आपका कुछ आए नहीं। तो उसने भी बुला दिया, मैं पहले मैडम को जाकर मिलेगा, मैडम से मिल के ही मैं त्रिपुरा आ रहा हूँ। मैं आज नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हापांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class 2 no o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. BSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing go bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru. Haike tai tamuno narsingni tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. त्रिपुरा सांस्कृतिक समन्वय केन्द्रनि फासिंति रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन बसखांग लांगमा आरि लांनाय अपराजिता रयनो मुद्य खलाय बरम याफरमानि बान्दा संजोजाखा लांगमा आरि लांनाय अपराजिता रयनि खाचुकजाबिनि लाइबुमानि ककते पाठ्याकनि सालो साकजाया अंगे लांगमा जमानि ककरकना मुद्य खलाय खा तुजागमानि ककरकनाते ककटुमा थुमनाय रकनि बसखांग ककलामना रखा শেষ প্রণামটুকু জানানো যায় না, কখন নিয়ে যাওয়া হবে সেটুকু সরকারিভাবে বলা হয় না। কিন্তু এরকমটা কোনোদিন ভাবতেই পারে। তার সঙ্গে টেলিফোনে প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2বার কথা হতো, আর তিনি বেশিরভাগ করতেন, আমিও করতাম। এবং গত অন্তত 2 বছর ধরে তার একটি কথা ছিল
যে দেখবেন আমি শতবর্ষ পাব। নিশ্চয়ই থাকবে, সেগুলোকে সংগ্রহ করে সময়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলোকে নিয়ে কোনো বই কোনো প্রকাশ করা যায় কি না, তার শেষ সময়ের কাজ। মানে উনি সর্বক্ষণই লেখার মধ্যে থাকতেন, যদিও সেই দিকে খুবই অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। 17 সালে আমরা গেছিলাম, আমি মানসবাবু আরও কয়েকজন মিলে ওনার জন্মদিন পালন করতে। সেই দিনটার কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। কদিন আগে উনি এটা ফেসবুকে দিয়েছিলেন যে কী খুশি যে উনি হয়েছিলেন, মানুষ গেলে ভীষণ খুশি হতেন, কীভাবে খাওয়াবেন, কীভাবে তার যত্ন করবেন, এই নিয়ে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু যাই হোক, চলে গেছেন। এখন তো আর আমাদের অনুশোচনা ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। আমাদের শুধু একটাই ভাবনা, একটাই চিন্তা, আমরা যেন ওনাকে ভুলে না যাই। এই মেয়েটা এত ভালো আর এত সুন্দর। আমি বলছি, লিখছে, মাঝে মাঝে বাংলা বানান ভুল হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে সংশোধন করে নিচ্ছে। মানে একেবারে ভীষণ খুশি। তারপর থেকে উনি যেন মনে হচ্ছিল একটু যেন নির্ভরশীলতা আমার উপর। প্রায়ই ফোন করতেন, আমি যেতাম, অনেক কথা বলতেন। বিশেষ করে ওনার পড়াশোনা, ওনার লেখালেখি, উনি এত মানে উচ্চস্থানের মানুষ। ওনার কাছে গেলে মনে হতো আমি ভীষণ ক্ষুদ্র। তো নানানভাবে ওনাকে দেখেছি, প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দেখেছি, প্রশাসক হিসেবে দেখেছি, কবি হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে দেখেছি, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। উনি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়িনী। ওনার অনেক অসংখ্য গুণাবলী। এই মানুষটা যে এইভাবে নীরবে চলে যাবেন, আমরা কেউ ওনার শেষ সময়ে সাথী হতে পারলাম না, এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। 4 দিনের মানুষপাল আমাকে যখন বলেছেন ফোন করে, কদিন ধরে 7 দিন ধরে মানুষপালের সঙ্গে রামেশ্বরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দিদিকে নিয়ে, বলল যে একটু বলুন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। কেউ আমরা কথা বলতে পারছি না, আমরা ফোন করছি, ফোন তুলছে না। একটু যেন মানিকদা যেন একটু কথা বলে। তারপর আজকে দেববর্মা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন, বললো যে না এখন এমনিতে ভালো আছে, তবে আমরা একটা এক্সরে করব, যদি দেখি যে এক্সরে রিপোর্ট ভালো তাহলে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। উনি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন, কারণ এখানের পরিবেশ ভালো না। 4 দিন উনি মেঝেতে ওনাকে শুয়ে রাখা হয়েছিল। ওনার মতো একটা মানুষ, আমি কবি বলে বলছি না, শিক্ষাবিদ হিসেবে বলছি না, বয়স তো একটা ফ্যাক্টর। 92 বছরের মানুষকে এইভাবে মেঝেতে শুইয়ে রাখে, মানে এটা কল্পনা করা যায় না। উনি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন। একটি লোক, শিক্ষা দপ্তরের একটি লোক গিয়ে একটু খোঁজ নিলেন না, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কেউ গিয়ে খবর নিলেন না। উনি তো কবি ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, এ রাজ্যের জন্য ওনার অবদান অনস্বীকার্য, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সরকারি স্তরে কোনো আধিকারিক, কোনো আমলা, আমি মন্ত্রীদের কথা বাদই দিলাম, কোনো আধিকারিক, কোনো আমলাকে একটু খোঁজ নিলেন না। তুমি দেখতে না পারো, একটু খোঁজ তো নিতে পারো যে উনি কেমন আছেন, ওনার চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক মতো উনি পাচ্ছেন কি না। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই রাজ্যের কিন্তু একটা ঐতিহ্য আছে, একটা সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য করছেন, কিন্তু ন্যূনতম সৌজন্যটুকু তারা দেখাতে পারলেন না যে একটু অপরাজিতা রায়ের খোঁজ করি, একটু অপরাজিতা রায়কে একটু দেখতে যাই। এটা আমাদের কাছে দুঃখের, যন্ত্রণার, সর্বোপরি আমাদের কাছে ভীষণ লজ্জা, ভীষণ কষ্ট হয়েছে। কালকে যখন কথা বলছিলাম ওর মেয়ের সঙ্গে, সোমার সঙ্গে, সমিতার সঙ্গে, তখন সত্যি খুব খারাপ লাগছিল যে ভীষণ অবহেলার মধ্য দিয়ে অপরাজিতা রায় চলে গেলে। কেউ আমরা কিচ্ছু করতে পারলাম না, এমন একটা রোগ, আমাদের কিচ্ছু করার নেই। কিন্তু সরকারি স্তরে কিছু করার নেই, এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। অন্তত ওনার শেষ সময়ে শিক্ষা দপ্তরের থেকে একটা ওনাকে একটু সম্মানটা জানাতে পারতেন, একটু ফুল অন্তত দিতে পারতেন, কিন্তু এটা কেউ করলো না। উনি নীরবে চলে গেলেন। তো আমি যেটা বলতে চাই, এটা তো আমাদের এ রাজ্যে এটা আমরা আগে কোনোদিনও দেখিনি, আমরা দেখিনি কিন্তু এই ধরনের ঘটনা। কলকাতার শ্যামল চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন, আমরা দেখেছি পুলিশের পারমিশন নিয়ে সেখানে অল্প সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি নিয়েছিল বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে, তাকে এখানে ফুল টুল দিয়ে সম্মান জানিয়ে তাকে শেষ বিদায় দিয়েছিল। আমরা এই কাজটা করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জানি আমাদের এটা করার পারমিশন দেবে না।
কিন্তু সরকারি লেভেলে এক দুজন গিয়ে একটু ওনাকে সম্মানটা দেখাতে পারতেন, সেটা হয়নি। সেটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক। আমি এটার মধ্যে কোনো রাজনীতি আনতে চাই না, কারণ ত্রিপুরার মানুষ একটা মানবিক মানসিকতা নিয়ে চলে। আমরা অতীতে আমরা দেখেছি। সুতরাং এই মানবিকতাটুকু আমরা ভেবেছিলাম অপরাজিতা রায় হয়তো পাবেন। অন্তত মেঝেতে ৯২ বছরে এই ধরনের একজন মানুষকে 4 দিন ধরে শুয়ে রাখবেন বিনা চিকিৎসায়, এবং তার মেয়ে, যেটা মানুষবাবু আমাকে ফোন করে জানালে, মেয়ে নাকি সেই কাচের ঘরের ভেতর থেকে দেখছে যে 4 দিন আগে মাকে যেই হাউসকোটটা পরে ভর্তি করেছিল সেটাই পরে আছে, সেটাই 4 দিন ধরে পরে আছেন। কোনো পোশাক নেই, মুখে কোনো মাস্ক নেই, কিচ্ছু নেই। নাকি মানে সেই নোংরা বিছানার মধ্যে শুয়ে আছেন, কেউ এসে খোঁজ নিচ্ছে না, খবর নিচ্ছে না। সুতরাং এই মানুষটার এই পরিণতি হবে, এত কষ্টের মধ্য দিয়ে উনি যাবেন। উনি যদি বুঝে থাকেন এটা যে আমি ভীষণ একটা খারাপ পরিস্থিতির শিকার, তাহলেও এটা তো ওনার কাছে ভীষণ কষ্টের হবে। সুতরাং এটা ভেবেই আমরা যারা বন্ধুরা, আমরা 3-4 দিন ধরে শেয়ার করছি আমাদের কথাবার্তা, প্রত্যেকেরই একটাই কষ্ট। আমার একটাই আবেদন থাকবে যে আমরা যেন, যখন আমাদের জীবন স্বাভাবিক হবে, আমরা জানি না আমাদের জীবন যাত্রা কবে স্বাভাবিক হবে, যখন স্বাভাবিক হবে তখন যেন আমরা একটু বড় আকারে সুন্দর করে একটু অপরাজিতা রায়কে আমরা তার যে গুণাবলী সেগুলি নিয়ে আমরা যেন একটু স্মরণ সভা করতে পারি, এটা যেন আমরা মনে রাখি। আর नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa ni koma angkha Khumpui स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हापांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Khumpui School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru. Haiketai tamuno narsingli tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Goshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingti admission na harjagai tongo madhyamik ti kujuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak rokbo direct madhyamik amchumungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kujuk madhyamik amchumungo ajugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui porinani shape manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai rokbo Shebukni promotion ni bagai admission ngai mano haini bagai leria wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja Hayung Educational Society habanok bai khamau rejak nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717. The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, In Digital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns.
powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end in the sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us, the next step in our digital evolution is here today. Next Digital, entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company. जिबि साकनाय नगो कोरोना बेमार मानजाक साक हामियारो ऑक्सीजन नि बियालो कलाइजाक हनि कोक्टुमा मानमानि लगी लगी न फारसालनि हड्डी परो खरकजा एक्सपर्ट न लगी ओतलाङै जिबि साकनाय नगो थांगा गोजाम साक हामन्त्रि सुदीप राय बर्मन जिबि साकनाय नगनि सेन्टार ऑक्सीजन नि प्रेसार कमिवै थांमाबाय कोरोना बेमार मानजाक साक हामियारो हामानाथनि केबिंमु उंगै तंमान नुगै साकनाय नगनि साकनायनेरो साकनाय नगनि नायकल फां अकराते गुबुनि तांफां रकबै ककदुकबै गोरोंगै मानया उंगै गोजाम मन्त्री सुदीप राय बर्मन जुबासु सानहरका साकनाय नकनि फासिंते आबो हाइपाति मुनि कक्टुमा मानखेनो खरकजा बायोमेडिकल एलएम गोनां न लगियो तलाङै जिबि साकनाय नगो थांखाते बेबाक नायकलै नायमानि याकुल ऑक्सीजन थांमानि लामा जाय ओंखा हनि सागा गोजाम साखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन गोजाम साखा मन्त्रीनि फासिंते आबो हाय सामंका हामनो नुगै साकनाय नकनि तांफांते लुकुर खाफुलाइजाब হাসপাতাল থেকে দুজন ডাক্তার আমাকে ফোন করেন করে বলছে স্যার আমি তো কাউকে পাচ্ছি না বিভিন্ন কর্তৃপক্ষদের কাছে ফোন করছি কেউ ফোন তুলছেন না তখন প্রায় রাত ফোন একটা বাজে তো খবর পেলাম যে মানে আমাদের যে সেন্ট্রাল অক্সিজেন যেটা ওটা প্রেশারটা নেমে গেছে দারুণভাবে নেমে গেছে এবং যারা ভেতরে রোগীরা প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের হচ্ছে সাফার করতে হচ্ছে তাৎক্ষণিক আমি ওই রাতুল নামে একটি ছেলে যে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন মোবাইলটা সুইচ অফ না পাই করে ফোন করেছি ফোনও ধরেছে কিছুক্ষণ রিং করার পর ফোন ধরেছে আমি বলে রাতুল ইমিডিয়েটলি ড্রেস পরে গাড়িটা সোজা চলে এসে জিবি যেতে হবে জিবির অক্সিজেন যে মেন সেন্টার ওখান থেকে যে মেন অক্সিজেনটা যায় ওর প্রেশার নাকি কম ডাক্তারবাবুরা ফোন করছেন রোগীরা ছটফট করছেন যেতে হবে জিবিতে তো তাৎক্ষণিক আমি ড্রেস করলাম ও বেরোলো বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে আমি বিদ্যুমন্দির ওয়েট করলাম ওকে নিয়ে আমি সোজা চলে আসি তারপরে টেকনিক্যাল আসপেক্টগুলো ও ভালো বোঝে ও এখানে গেল তারপর ওপরে গেছে গিয়ে তারপর যেখানে যে ত্রুটি ছিল সেগুলো ঠিকঠাক করে আবার এখন মোটামুটি প্রেশারটা আবার একটু স্বাভাবিক হয়েছে এবং সো ফিলিং সো গুড দ্যাট মানে রাতুল ওয়ার্ক ভেরি নাইসলি এবং পেশেন্টদের যে কষ্ট হচ্ছিল অক্সিজেনের অভাবে তার থেকে মুক্তি দিয়েছে আমি তো ওই অপারেটর কাউকে খুঁজে পাইনি তারপর পরবর্তী সময়ে 10-15 মিনিট বাদে থেকে যেন এলো তারপর যাই হোক এখন দোষারোপ করার পালা না মোটামুটি ত্রুটি বিচ্ছুতিগুলো এখানে না বললেই ভালো আমি কালকে আমি ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব সে অভিযুক্ত কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি আপনারাও পাচ্ছেন আমরাও পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছে পত্রিকার খবরের কাগজে পড়ছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে দেখছি ভুরি ভুরি অভিযোগ তো পাচ্ছেই
তার ভিতরের যা খবরাখবর কোথাও না কোথাও আমাদের একটা ঘাটতি রয়েছে। উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथोमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST, SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru. Haike tai tamuno narsing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. थांनाय फारसालनि हरनि पार्टी मुंनति MLA सुति ब्रय बर्मन कक्टुमा थुमनाय रकनि बेसकांगो पार्टी मुंनति कक्लामना रखा साकनाय नगो अक्सिजेन थांमानि लामा आतुमसा मुथुबजाखै थांमाबाय कोरोना बेमार मानजा साक हामियारो लांमा नायमान्या अंगै जिरिक लाजाक यांगो साकनाय निरक साकनाय नकनि नायकुनमुंनि बारजा मानजाक दां फांरकनो ककदुबै गोरोंना नायिबो खरकसा बायफानो ककदुबै गोरोंगि मान्या अंगै जोंजालो कलाय लाजाक पाठ्यको खरकसानोबो मान्या ओंमाबाय हरनि दामसा जराव MLA सुति ब्रय बर्मनि थानि जिबि साकनाय नकनि फासिंते पार्टी मुंनि कक्टुमा सकबायमानि लगी लगीनो खरकसा बायोमेडिकेलनि एलएम गोरोंनो लगिओ तलाङै जिबि साकनाय नगो थांनानि लामरुओ आबोहाय जरावा कायसा कक बुंयावैनो MLA सुति ब्रय बर्मनि कक थाइजाबानो लगिओ थांनाय तरुण देनबो खाका हामयाफरका MLA सुति ब्रय बर्मन গতকাল রাত্রেবেলা 2-3টে টেলিফোন পাই জিবি হাসপাতাল আনুমানিক রাত্রি একটার সময় যে ডাক্তারবাবুরা চিৎকার করছেন, পেশেন্টরা চিৎকার করছেন যে স্যার আমাদেরকে বাঁচান, অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে, পেশেন্টরা শ্বাস নিতে পারছে না, ছটফটাচ্ছে, আপনি দয়া করে আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন জনকে যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার, কিন্তু কেউই ফোন বাজছে ওনাকে, কারোর সুইচ অফ, কেউই রেসপন্ড করছে না, আপনি কোনো কিছু করার থাকলে করুন। এই ফোনটা পেয়ে আমিও মানুষ মারা যাবে এরকম মৃত্যুর মিছিল সংগঠিত হয়ে পরের দিন আমি দেন আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে ফোন করলাম রাতুল দে, যিনি আমাদের রাজ্যে মাত্র একজনই রয়েছেন যিনি ইঞ্জিনিয়ার, বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ার। ওনাকে আমি ফোন করি এবং থ্যাংক গড উনি ফোনে আমার রেসপন্ড করেন, বলে কাকু, আমি বললাম রাতুল তুমি কি করছো? কই তো খেয়ে দিয়ে শুয়েছি, তুমি ড্রেস পরে শীঘ্রই চলে এসো, জিবি হাসপাতালে যেতে হবে। ওখানে খবর হচ্ছে এই যে অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে, মানে যারা হাসপাতালে ভর্তি অক্সিজেন পাচ্ছে না, খুব কষ্ট পাচ্ছে এরা। ও খুব একটা সময় নেয়নি, খুব চটপট করে ও চলে এসছে। আমরা দুজন একসাথে যাই জিবি হাসপাতালে, তারপর গিয়ে দেখি যে মিটারগুলোতে 000 এরকম রিডিং আসছে। তারপর আমি তো টেকনিক্যাল পোর্শনটা বুঝি না, ওর সাবজেক্ট, ও মেইন যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো রাখা রয়েছে ওখানে গিয়ে দেখলো কিছুটা প্রবলেম রয়েছে। তারপর পিপি ভেতরে চলে যায়। ভেতরে চলে যাওয়ার পর থ্যাংক গড সে আধ ঘন্টার মধ্যে সে তার তার মেকানিক্যাল পদ্ধতি কিংবা যা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসগুলো, যে অক্সিজেন যেটা টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল সেটা সুরাহা করতে পেরেছেন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন। তো আমি আনুমানিক 2-2.5 অবধি ছিলাম, তারপর ও আরও কিছুটা সময় ছিল, কারণ ও আবার না নষ্ট হয়ে পড়ে, একটু ওয়েট করে মানে দেখতে চাইছিল। তো আমাকে বললো কাকু আপনি চলে যান, আর এটা হয়ে গেছে, আমি আরও কিছুক্ষণ থেকে আমি চলে আসবো। আমি ধন্যবাদ জানাবো রাতুল দেখে যে কাল রাত্রে ওনার
প্রচেষ্টায় এই অক্সিজেন সাপ্লাইটা উনি আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন এবং রোগীরা নিশ্চিন্ত মনে আবার অক্সিজেনটা যাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তারা আবার পুনরায় ফিরে পেয়েছে। National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Hoshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingti admission na harjagi tongo Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya kharchak rokbo direct madhyamik amchumungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kuchuk madhyamik amchumungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui porinani shep manthoknai ei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongnai rokbo shebuk ni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi leria wi tabukno kurungdi hapungni koshimung manja Hayung Educational Society habanok bai khamau rejak dikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 মন্ত্রী অগ্র বিপ্লব কুমার দেব 4 সাল কৃষ্ণনগর বিজেপি পার্টি অফিস বদলনি তাংফাং রকবাই বদলনি হামক্রাইতে ফানি সালনি কগ্রংনতে কক সালাইমুং পান্ডাও আচুক লাখিয়া হাস্তিও বিজেপি হাপং ফাইমানি বিসিনি খাকসা কাখা বিজেপি হাপং ফাইমানি ইয়াগুলো হাস্তিনি লুকুরকনি হামক্রানি ফাজিং নাহারি সামং খলাইজাগৈ টংমানি তে লাইথানাই বিসি রগ হাস্তিও বিজেপি বদলনি টংগ্রং চংমারিও বুট মানমানি তে বিজেপি হাস্তিও ফাইমানি কগ্রংনতে বদলনি তাংফাং রকবাই ককলাম সালাইগা মন্ত্রী অকরা আমনো কারিব বদলনি দাংফাং রকনো গরাক দাকি মুংরকা হাস্তেও করোনা বেমার জপ্রব জাগৈ টংমানো দাটি দাটিকে কাশই নারকনানি দাংবেদেক নাহারনানি বাগৈ তার আগেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি, তারও একটা মূল্যায়ন আমাদের কাছে থাকা উচিত। সরকার ছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে সংগঠন ছিল, জনসংঘ কাল থেকেই ছিল, সংখ্যায় কম ছিল, 1.5% উপরে ভোট আমরা অ্যাসেম্বলিতে কখনো পাইনি। একবার অটলজি সরকার থাকাকালীন কোয়ালিশন যখন হয়েছিল তখন পূর্ব লোকসভা সিটে 27% কাছাকাছি ভোট আমাদের এসেছিল। নার্সিং परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हापंनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, BSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai tamono narsingni tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 हास्ट
te Congress ni tang phangrok kebeng nei bodol bai thai the joprap jagai tongmani party mungrok no te bodol ni tang phangrok bai malai koklam salanya ni Fakir National Congress ni tang phang Bhupen Bora jar salo Congress bobono songjaja kokthum bandani bisingti thai the Congress bodol ni tang phangrok kebeng nei bodol bai joprap jangma bai lukurok ni hamkrani bagai samong khaitani ukluk usul gulakhni saka te hasteni montri okra hayong gonangai hasteni mungsitra khayu hni bo kok silchamung rei koklam narkha क्या बारे में बोला है मेरा पर्सनली कोई अफसर नहीं और बॉन्ड को भूगा कितने ऐसे सिस्टम लिख के दिया कि वी आर ओनली केप्ट इन इवेंट जो स्थगित रखा था सिर्फ खाली हम लोग एजेंडा तैयार करके डेट को फिक्स करना है ये मैं अकेला करना ठीक नहीं हूँ हम लोग जब सीनियर लीडर बैठेगा तो कल सुबह 9 बजे हम लोग प्रेस मीट रखा है प्रेस मीट में यही अनाउंस करने के लिए मैं आया कि हम लोग कब क्या लेकिन मैं एक चाहता हूँ विरोधी दल को मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो बॉन्ड का पहले दिन कुलदीप नागराज जी आके पार्टिसिपेट करेगा और एक प्रेस मीट भी करेगा इसका इफेक्ट पड़ा है ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है मैं कब तक सेक्रेटरी रहेगा मैं क्योंकि सेक्रेटरी का मेरी सब आ रहा है आज मान लीजिए मैं अब सेक्रेटरी हूँ लेकिन हमारा जो डिसीजन ऑलरेडी तो इंसाफ हम तो मिल गया पार्लियामेंट तो बॉन्ड का भी इंसाफ हमारा साथ रहेगा इसका मतलब हो गया जैसे आपका साथ दिया और बॉन्ड का पहले दिन आके बॉन्ड करके शाम का फ्लाइट तो वापस 4 बजे का जब फ्लाइट में वापस जा सकते हैं तो ऐसा भी एक डेट एडजस्ट करके करने से अच्छा होगा देखिए कि आपने सोचे और लेकिन हम लोग का जो डिमांड था वो हम एआईसीसी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इसमें आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा तो लेकिन डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा पार्टी कल आपका मेरा भी मूल ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है लेकिन तो हम हट जाए हम जब बीजेपी के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो हम लोग एक साथ लड़ते वो पार्टी का एक सिस्टम होता है ये पार्टी का सिस्टम का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है ये भी मैं इंतजार नहीं करेगा जब कम्युनिकेशन गैप कभी मोबाइल में किसी को नहीं मिलता है कभी कुछ घर में नहीं रहता है कभी त्रिपुरा का बाहर चला जाता है लेकिन डिसिप्लिन जो पार्टी में नहीं रहेगा वो पार्टी मजबूत नहीं बन सकता है इसलिए विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तो डिसिप्लिन को लाके हम लोग त्रिपुरा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम दूसरा बात किसी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने का बात ये मैं आज आप लोग के सामने कंडेम करता हूँ कुछ भी नहीं है विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने के लिए नहीं कर सकता है हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं probably I cannot expel him. He is not under Bhupen Bora. He is under Sonia Gandhi. PCC president, AICC member, कोई भी हो, जनरल सेक्रेटरी PCC को भी एक्सपेल करने का कैपेसिटी सिर्फ AICC का, ये भूपेन बोरा का भी कैपेसिटी, तो मुझे नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आप लोग को भी समझना चाहिए, ये विरोधी चुनाव गोपाल तो ऐसा धर्म आप लोग को पूरा मालूम है कि कल हमारा एआईसीसी का एक मेजर रिसफल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने किया है और मेजर रिसफल का मुताबिक त्रिपुरा में भी हमारा पंजाब का सीनियर एमएलए और पंजाब सीएम का जो एडवाइजर है पहले दिल्ली प्रदेश का भी इंचार्ज था कुलदीप सिंह नागराज जी को अभी त्रिपुरा का प्रभारी जिम्मेदारी दिया गया तो कांग्रेस का जो इतिहास है जब ऑर्डर निकाल देता है तो ऑटोमेटिकली जो कुलदीप सिंह नागराज जी त्रिपुरा का इंचार्ज हो गया हेलो जो भी इंचार्ज नहीं है और सेक्रेटरी का भी शायद बहुत जल्दी ऑर्डर निकालना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हाईकमान तैयार करेगा लेकिन मैं आज कल प्रोग्राम कैंसिल करना था क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ रात को एआईसीसी में रिसफल हुआ तब जो इंचार्ज पहले मुझे जो इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी भी नहीं है उन्हें क्या करो तो हमने वेणुगोपाल जी से टेलीफोन में बात की सर ने क्या करो तब सर ने बोला जो हम लोग बात किया था एआईसीसी से जो लेटर किया था वो एआईसीसी का दबान तो तुम एआईसीसी का सेक्रेटरी हो
लेटर वीडियो में लिखा है कुल लिखा है दिस इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस जनरल सेक्रेटरी आते रहेगा चेंज होते रहेगा प्रेसिडेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस में हम लोग एज ए से हमारा वर्कर्स को जाके मिलना है तो मिलकर वहाँ अप्रूव करना है पार्टी को महत्वपूर्ण होने के लिए करना है। तो इसके लिए पहली बात मैंने रिक्वेस्ट किया था पीसीसी प्रेसिडेंट जब सबसे पहले हमारा जो 3-5 सीनियर लीडर्स है जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट है, गोपाल जी है फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, और सुबोध मोदी हम लोग का एमपी का कैंडिडेट था, दूसरा कैंडिडेट भी हमारा था नहीं। तो ये 5 और कोई किसी को भी पीसीसी प्रेसिडेंट विरोधी का सर्विस कर सकते हैं कि ये दोनों को भी आप लोग जो जनरल सेक्रेटरी बताइए महिला क्या आप लोग का है। हम लोग का जो लगा था 5.5 आदमी के साथ पहले बैठ के एक आइडिया लेगा कैसे करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तो कोई भी आंदोलन कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि ओपोजिशन में हम लोग जनता का साथ नहीं देगा, जनता का आवाज को कांग्रेस पार्टी सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा, जनता के लिए कांग्रेस काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हम लोग त्रिपुरा का जनता का कोई भी परेशानी नहीं, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर का ऊपर अटैक हुआ तो इसमें कॉमन जो बड़ी बात ये है किसान है इसका हालत क्या है। तो हम लोग ये बर्दाश्त करते सुख रहेगा तो जनता हम लोग को माफ नहीं करेगा, इसलिए एआईसीसी भी चाहता है कि बीजेपी का जो त्रिपुरा का अत्याचार चल रहा है, जो दुर्नीति चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये लोग ने जो वादा किया था एक भी वादा आज तक नहीं किया, पूरा नहीं किया। घर में नौकरी देने का वादा किया, हमने बुलाया देखा ये पीक पालो हाथ पालो यहाँ तक आ गए, और सीएम ने तो त्रिपुरा का कितना सारा दुनिया में बदनाम कर दिया। ये एक ऐसा आदमी को त्रिपुरा का आदमी ने सीएम का कुर्सी में बैठाया, ये तो हम लोग त्रिपुरा में भी कांग्रेस का होता तो कम से कम मैं कांग्रेस से रिजाइन कर देता, तो इतना ऐसा आदमी को तो सीएम कांग्रेस बना था तो मैं कम से कम कांग्रेस शर्म से मर देता, लेकिन बीजेपी को शर्म आता है कि नहीं मालूम नहीं। इसीलिए जो एआईसीसी का इंस्ट्रक्शन है ये त्रिपुरा का कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, यह हम लोग करेंगे। वन का बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पीरियड में बात हो चुका है, सिर्फ हम लोग बाहर में गवर्नमेंट को अपना नया विकास नहीं कर रहा होता है, डिफेंस ऑफ ओपिनियन को हो सकता है। मान लीजिए आप 12 तारीख बुला मैं 25 तारीख बुला ऐसा कुछ, लेकिन बुला तो तारीख तो बुला ना, आप भी 12 बुला मैं 25 बुला, लेकिन एग्रीमेंट किया जब बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट से भी इन्फॉर्मली बात किया, वो भी सहमत, इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए कि हम लोग वोट झूठ से सिर्फ बंद नहीं, एडीसी जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, आने वाला विधानसभा जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, ये त्रिपुरा पीसीसी जो भी फैसला करेगा। ये कुलदीप सिंह नागा जी भी मेरा मित्र है, हम लोग एक साथ 9 साल सेक्रेटरी था, इसलिए मुझे उसको भी मालूम है, वो भी संघर्ष करने वाला लीडर है। क्योंकि देखिए पंजाब में असम का जैसा हर 5 साल में कांग्रेस वापस आता है, उर्दू में से उर्दू है, कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था। आज सुबह में आने का पहले उनसे बात की, ये ऐसा एक प्रॉब्लम था, वो उनको कुछ बॉन्ड करने का बात करेगा, आपका कुछ राय है तो उसने भी बुला दिया। मैं पहले मैदान को जाकर मिलेगा, मैदान को मिलते ही मैं त्रिपुरा आ रहा हूँ। मैं आज नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै तंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rok ni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamano complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Khumpui School College of Nursing ni nikuma Shonkaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nursing tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinang no shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Tripura Sanskriti Somamai Kendroni Fasingti Robindra Shatabarsiki Boban Buskango Langma Ari Langna Operajita Royno Mutu Khlai Boram Yaparmani Banda Songsa Zakha Langma Ari Langna Operajita Royni Khachuk Sabini Laibumani Kokte Paithakni Shalo Shakjaya Ange Langma Chomani Kok Rokna Mutu Khlai Khatu Jagmani Kok Rognate Koktuma Thumnai Rokni Buskango Koklam Narkha শেষ প্রণামটুকু জানানো যায় না, কখন নিয়ে যাওয়া হবে সেটুকু সরকারিভাবে বলা হয় না। তিনি তো এরকমটা কোনোদিন ভাবতেই পারে। তার সঙ্গে টেলিফোনে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুবার কথা হতো, আর তিনি বেশিরভাগ করতেন, আমিও করতাম। এবং গত অন্তত 2 বছর ধরে তার একটি কথা ছিল যে দেখবেন আমি শতবর্ষ পার করব। নিশ্চয়ই থাকবে, সেগুলোকে সংগ্রহ করে সময়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলোকে নিয়ে কোনো বই কোনো প্রকাশ করা যায় কি না তার শেষ সময়ের কাজ। মানে উনি সর্বক্ষণই লেখার মধ্যে থাকতেন, যদিও শেষ দিকে খুবই অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। 17 সালে আমরা গেছিলাম, আমি মানসবাবু আরও কয়েকজন মিলে ওনার জন্মদিন পালন করতে। সেই দিনটার কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। কদিন আগে উনি এটা ফেসবুকে দিয়েছিলেন যে কী খুশি যে উনি হয়েছিলেন, মানুষ গেলে ভীষণ খুশি হতেন, কীভাবে খাওয়াবেন, কীভাবে তার যত্ন করবেন, এই নিয়ে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু যাই হোক, চলে গেছেন। এখন তো আর আমাদের অনুশোচনা ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। আমাদের শুধু একটাই ভাবনা, একটাই চিন্তা, আমরা যেন ওনাকে ভুলে না যাই। দুনিয়াতে এত ভালো আর এত সুন্দর আমি বলছি, লিখছে, মাঝে মাঝে বাংলা বানান ভুল হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে সংশোধন করে নিচ্ছে, মানে একেবারে ভীষণ খুশি। তারপর থেকে উনি যেন মনে হচ্ছিল একটু যেন নির্ভরশীলতা আমার উপর। প্রায়ই ফোন করতেন, আমি যেতাম, অনেক কথা বলতেন। বিশেষ করে ওনার পড়াশোনা, ওনার লেখালেখি, উনি এত মানে উচ্চস্থানের মানুষ, ওনার কাছে গেলে মনে হতো আমি ভীষণ ক্ষুদ্র। তো নানানভাবে ওনাকে দেখেছি, প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দেখেছি, প্রশাসক হিসেবে দেখেছি, কবি হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে দেখেছি, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। উনি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়িনী, ওনার অনেক অসংখ্য গুণাবলী। এই মানুষটা যে এইভাবে নীরবে চলে যাবেন, আমরা কেউ ওনার শেষ সময়ে সাথী হতে পারলাম না, এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। 4 দিনের মানুষপাল আমাকে যখন বলেছেন ফোন করে, কদিন ধরে 7 দিন ধরে মানুষপালের সঙ্গে, রামেশ্বরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দিদিকে নিয়ে, বলল যে একটু বলুন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। কেউ আমরা কথা বলতে পারছি না, আমরা ফোন করছি, ফোন তুলছে না। একটু যেন মানিকদা যেন একটু কথা বলে। তারপর আজকে যে বৌমা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন, বললো যে না এখন এমনিতে ভালো আছে, তবে আমরা একটা এক্সরে করব, যদি দেখি যে এক্সরে রিপোর্ট ভালো তাহলে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। উনি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন, কারণ এখানের পরিবেশ ভালো না। 4 দিন উনি মেঝেতে ওনাকে শুয়ে রাখা হয়েছিল। ওনার মতো একটা মানুষ, আমি কবি বলে বলছি না, শিক্ষাবিদ হিসেবে বলছি না, বয়স তো একটা ফ্যাক্টর। 92 বছরের মানুষকে এইভাবে মেঝেতে শুইয়ে রাখে, মানে এটা কল্পনা করা যায় না। উনি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন, একটি লোক, শিক্ষা দপ্তরের একটি লোক গিয়ে একটু খোঁজ নিলেন না, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে কেউ গিয়ে খবর নিলেন না। উনি তো কবি ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন,
এ রাজ্যের জন্য ওনার অবদান অনস্বীকার্য, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সরকারি স্তরে কোনো আধিকারিক, কোনো আমলা, আমি মন্ত্রীদের কথা বাদই দিলাম, কোনো আধিকারিক, কোনো আমলাকে একটু খোঁজ নিলেন না। তুমি দেখতে না পারো, একটু খোঁজ তো নিতে পারো যে উনি কেমন আছেন, ওনার চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক মতো উনি পাচ্ছেন কি না। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই রাজ্যের কিন্তু একটা ঐতিহ্য আছে, একটা সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য করছেন, কিন্তু ন্যূনতম সৌজন্যটুকু তারা দেখাতে পারলেন না যে একটু অপরাজিতা রায়ের খোঁজ করি, একটু অপরাজিতা রায়কে একটু দেখতে যাই। এটা আমাদের কাছে দুঃখের, যন্ত্রণার, সর্বোপরি আমাদের কাছে ভীষণ লজ্জা, ভীষণ কষ্ট হয়েছে। কালকে যখন কথা বলছিলাম ওর মেয়ের সঙ্গে, সোমার সঙ্গে, সমিতার সঙ্গে, তখন সত্যি খুব খারাপ লাগছিল যে ভীষণ অবহেলার মধ্য দিয়ে অপরাজিতা রায় চলে গেলেন। কেউ আমরা কিচ্ছু করতে পারলাম না। এমন একটা রোগ, আমাদের কিচ্ছু করার নেই, কিন্তু সরকারি স্তরে কিছু করার নেই, এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। অন্তত ওনার শেষ সময়ে শিক্ষা দপ্তরের থেকে একটা ওনাকে একটু সম্মানটা জানাতে পারতেন, একটু ফুল অন্তত দিতে পারতেন, কিন্তু এটা কেউ করলো না। উনি নীরবে চলে গেলেন। তো আমি যেটা বলতে চাই, এটা তো আমাদের এ রাজ্যে এটা আমরা আগে কোনোদিনও দেখিনি, আমরা দেখিনি কিন্তু এই ধরনের ঘটনা। কলকাতায় শ্যামল চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন, আমরা দেখেছি পুলিশের পারমিশন নিয়ে সেখানে অল্প সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি নিয়েছিল বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে, তাকে এখানে ফুল টুল দিয়ে সম্মান জানিয়ে তাকে শেষ বিদায় দিয়েছিল। আমরা এই কাজটা করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জানি আমাদের এটা করার পারমিশন দেবে না। কিন্তু সরকারি লেভেলে এক দুজন গিয়ে একটু ওনাকে সম্মানটা দেখাতে পারতেন, সেটা হয়নি। সেটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক। আমি এটার মধ্যে কোনো রাজনীতি আনতে চাই না, কারণ ত্রিপুরার মানুষ একটা মানবিক মানসিকতা নিয়ে চলে, আমরা অতীতে আমরা দেখেছি। সুতরাং এই মানবিকতাটুকু আমরা ভেবেছিলাম অপরাজিতা রায় হয়তো পাবেন। অন্তত মেঝেতে ৯২ বছরে এই ধরনের একজন মানুষকে 4 দিন ধরে শুয়ে রাখবেন বিনা চিকিৎসায়, এবং তার মেয়ে, যেটা মানুষবাবু আমাকে ফোন করে জানালেন, মেয়ে নাকি সেই কাচের ঘরের ভেতর থেকে দেখছে যে 4 দিন আগে মাকে যেই হাউসকোটটা পরে ভর্তি করেছিল সেটাই পরে আছে, সেটাই 4 দিন ধরে পরে আছেন। কোনো পোশাক নেই, মুখে কোনো মাস্ক নেই, কিচ্ছু নেই। নাকি মানে সেই নোংরা বিছানার মধ্যে শুয়ে আছেন, কেউ এসে খোঁজ নিচ্ছে না, খবর নিচ্ছে না। সুতরাং এই মানুষটার এই পরিণতি হবে, এত কষ্টের মধ্য দিয়ে উনি যাবেন। উনি যদি বুঝে থাকেন এটা যে আমি ভীষণ একটা খারাপ পরিস্থিতির শিকার, তাহলেও এটা ওনার কাছে ভীষণ কষ্টের হবে। সুতরাং এটা ভেবেই আমরা যারা বন্ধুরা, আমরা 3-4 দিন ধরে শেয়ার করছি আমাদের কথাবার্তা, প্রত্যেকেরই একটাই কষ্ট। আমার একটাই আবেদন থাকবে যে আমরা যেন, যখন আমাদের জীবন স্বাভাবিক হবে, আমরা জানি না আমাদের জীবন যাত্রা কবে স্বাভাবিক হবে, যখন স্বাভাবিক হবে তখন যেন আমরা একটু বড় আকারে সুন্দর করে একটু অপরাজিতা রায়কে আমরা তার যে গুণাবলী সেগুলি নিয়ে আমরা যেন একটু স্মরণ সভা করতে পারি, এটা যেন আমরা মনে রাখি। আর नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज ऑफ नार्सिं कर्नाटक हापांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engei lukuswai murunani bagai class 2 o course no khlai mannai. Course rok ni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejak nai taklai ni admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Khumpui School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hagetai tamuno nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukbai kurungbadi 8415095717 8837414216 National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Paror Hapangni Koshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagi tongo Madhyamik di kujuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak robo direct madhyamik amchumungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak robo haino kujuk madhyamik amchumungo ajugui mannai arts te science jemno teye abono karibo hostel tongui orinani shep manthok nai te college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai robo shebuk ni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi area wi tabunu kurungdi hapuni koshimung manja hayung educational society habanok bai khamau rejak nikumao hayung educational society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, In Digital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns. Powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end in the sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us, the next step in our digital evolution is here today. Next Digital, entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company. Jibi sak nai nogo corona bemar manjak sak hamero oxygen ni bialo kalaijak hni koktuma manmani logi logi na pharsalni hodi poro khorokja expert no logi o tlangai jibi sak nai nogo thangka kesam sak hamontri Sudip Rai Bormon jibi sak nai nokni center oxygen ni pressure komiwi thangma bai corona bemar manjak sak hamero hamana thni kebengmu ungui tongman nugui sak nai nokni sak nai nero sak nai nokni naikol phang okorate kubuni tang phang rok bai kokduk bai kurungi manja ungui kesam
Shakha Mondri Sudibrai Bormono Jubasu Shan Horka Shaknai Nokni Pasingte Abu Haipati Munikok Tuma Mankino Korokza Biomedical Elem Ganangnologi Wotalangai Jibi Shaknai Nogo Tankate Bebak Naikule Naimani Yagulo Oxygen Hangmani Lama Jai Inka Hani Shaga Gazam Shakha Mondri Sudibrai Bormon Gazam Shakha Mondri Ni Pasingte Abu Hai Shamonka Hamno Nugui Shaknai Nokni Tangfangte Lukurok Kapfulajab হাসপাতাল থেকে দুজন ডাক্তার আমাকে ফোন করেন করে বলছে স্যার আমি তো কাউকে পাচ্ছি না বিভিন্ন কর্তৃপক্ষদের কাছে ফোন করছি কেউ ফোন তুলছেন না তখন প্রায় রাত পৌনে একটা বাজে তো খবর পেলাম যে মানে আমাদের যে সেন্ট্রাল অক্সিজেন যেটা ওটা প্রেশারটা নেমে গেছে দারুণভাবে নেমে গেছে এবং যারা ভেতরে রোগীরা প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের হচ্ছে সাফার করতে হচ্ছে তাৎক্ষণিক আমি ওই রাতুল নামে একটি ছেলে যে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন মোবাইলটা সুইচ অফ না পাই পরে ফোন করেছি ফোনও ধরেছে কিছুক্ষণ রিং করার পর ফোন ধরেছে আমি বলে রাতুল ইমিডিয়েটলি ড্রেস পরে গাড়িটার সোজা চলে এসে জিবি যেতে হবে জিবির অক্সিজেন যে মেন সেন্ট্রাল ওখান থেকে যে মেন অক্সিজেনটা যায় ওর প্রেশার নাকি কম ডাক্তারবাবুরা ফোন করছেন রোগীরা ছটফট করছেন যেতে হবে জিবিতে তো তাৎক্ষণিক আমি ড্রেস করলাম ও বেরোলো বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে আমি বিদ্যুমন্দির ওয়েট করলাম ওকে নিয়ে আমি সোজা চলে আসি তারপরে টেকনিক্যাল আসপেক্টগুলো ও ভালো বোঝে ও এখানে গেল তারপর উপরে গেছে গিয়ে তারপর যেখানে যেখানে যে ত্রুটি ছিল সেগুলো ঠিকঠাক করে আবার এখন মোটামুটি প্রেশারটা আবার একটু স্বাভাবিক হয়েছে এবং সো ফিলিং সো গুড দ্যাট মানে রাতুল হ্যাজ ওয়ার্ক ভেরি নাইসলি এবং পেশেন্টদের যে কষ্ট হচ্ছিল অক্সিজেনের অভাবে তার থেকে মুক্তি দিয়েছে আমি তো ওই অপারেটর কাউকে খুঁজে পাইনি তারপর পরবর্তী সময়ে 10-15 মিনিট বাদে থেকে যেন এলো তারপর যাই হোক এখন দোষারোপ করার পালা না মোটামুটি ত্রুটি বিচ্ছুতিগুলো এখানে না বললেই ভালো আমি কালকে আমি ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করবো সে অভিযুক্ত কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি আপনারাও পাচ্ছেন আমরাও পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছে পত্রিকার খবরের কাগজে পড়ছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে দেখছি ভুরি ভুরি অভিযোগ তো পাচ্ছেই কারণ ভিতরের যা খবরাখবর কোথাও না কোথাও আমাদের একটা ঘাটতি রয়েছে উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট Nursing Porinamu Tungui Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbanai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwui langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Thangnai Pharsalni Horni Party Mungnati MLA Sudibrai Bormon Koktuma Thumnai Rokni Biskango Party Mungnati Koklamna Rakha Shaknai Nogo Oxygen Thangmani Lama Atumsa Mutupjaki Thangmabai Corona Bemar Manja Shak Hamiaro Langma Naimanya Angai Jirik Lajak
yango saknai ni rok saknai nokni naikulmungni barja manjak tang phangrokno kokduk bai kerengna naibo khoroksa bai phano kokduk bai kerengki manya angei jingchalo kolai laijak paithako khoroksa no bo manya ongma bai horni damsar jorao MLA Sudip Rai Bormoni thani jibi saknai nokni phasingte patimungni koktuma sokpaimani logi no khoroksa biomedical ni elam kerengna logi o tlangai jibi saknai noko thanani lamruo abo hai jorao kaisa kok punya wino MLA Sudip Rai Bormoni kok thaisa baino logi o thangnai torun deno bo khaka hamya farka MLA Sudip Rai Bormon গতকাল রাত্রেবেলা 2-3টে টেলিফোন পাই জিবি হাসপাতাল আনুমানিক রাত্রে একটার সময় যে ডাক্তারবাবুরা চিৎকার করছেন, পেশেন্টরা চিৎকার করছেন যে স্যার আমাদেরকে বাঁচান, অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে, পেশেন্টরা শ্বাস নিতে পারছে না, ছটফটাচ্ছে, আপনি দয়া করে আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন জনকে যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার, কিন্তু কেউই ফোন বাজছে ওনাকে, কারোর সুইচ অফ, কেউই রেসপন্ড করছে না, আপনি কোনো কিছু করার থাকলে করুন। এই ফোনটা পেয়ে আমিও মানুষ মারা যাবে এরকম মৃত্যুর মিছিল সংগঠিত হয়ে পরের দিন আমি দেন আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে ফোন করলাম রাতুল দে, যিনি আমাদের রাজ্যে মাত্র একজনই রয়েছেন যিনি ইঞ্জিনিয়ার, বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ার। ওনাকে আমি ফোন করি এবং থ্যাংক গড উনি ফোনে আমার রেসপন্ড করেন, বলে কাকু, আমি বললাম রাতুল তুমি কি করছো? এই তো খেয়ে দিয়ে শুয়েছি, তুমি ড্রেস পরে শীঘ্রই চলে এসো, জিবি হাসপাতালে যেতে হবে। ওখানে খবর হচ্ছে এই যে অক্সিজেন সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে, মানে যারা হাসপাতালে ভর্তি অক্সিজেন পাচ্ছে না, খুব কষ্ট পাচ্ছে এরা। ও খুব একটা সময় নেয়নি, খুব চটপট করে ও চলে এসছে। আমরা দুজন একসাথে যাই জিবি হাসপাতালে, তারপর গিয়ে দেখি যে মিটারগুলোতে 000 এরকম রিডিং আসছে। তারপর আমি তো টেকনিক্যাল পোর্শনটা বুঝি না, ওর সাবজেক্ট, ও মেইন যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো রাখা রয়েছে ওখানে গিয়ে দেখলো কিছুটা প্রবলেম রয়েছে। তারপর পিপি ভেতরে চলে যায়। ভেতরে চলে যাওয়ার পর থ্যাংক গড সে আধ ঘন্টার মধ্যে সে তার তার মেকানিক্যাল পদ্ধতি কিংবা যা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসগুলো, যে অক্সিজেন যেটা টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল সেটা সুরাহা করতে পেরেছেন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন। তো আমি আনুমানিক 2-2:30 অব্দি ছিলাম। তারপর ও আরও কিছুটা সময় ছিল, কারণ ও আবার না নষ্ট হয়ে পড়ে, একটু ওয়েট করে মানে দেখতে চাইছিল। তো আমাকে বললো কাকু আপনি চলে যান, আর এটা হয়ে গেছে, আমি আর কিছুক্ষণ থেকে আমি চলে আসবো। তো আমি ধন্যবাদ জানাবো রাতুল দেখে যে কাল রাত্রে ওনার প্রচেষ্টায় এই অক্সিজেন সাপ্লাইটা উনি আবার পুনরায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন এবং রোগীরা নিশ্চিন্ত মনে আবার অক্সিজেনটা যাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তারা আবার পুনরায় ফিরে পেয়েছে। National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Koshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingti admission na harjagi tongo madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak robo direct madhyamik amchungmungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak robo haino kuchuk madhyamik amchungmungo ajugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui orinani shep manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi shebuk khlai tongai robo shebukni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi leria wi tabukno kerengdi hapungni gosimung manjak hayung educational Society Habanok by Khamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Notanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 মন্ত্রী অগ্র বিপ্লব কুমার দেব 4 সালো কৃষ্ণনগর বিজেপি পার্টি অফিস বদলনি তাংফাং রকবাই বদলনি হামক্রাইতে ফানি সালনি কগ্রংনতে কক সালাইমুং পান্ডাও আচুক লাখিয়া হাস্তিও বিজেপি হাপাং ফাইমানি বিসিনি খাকসা কাখা বিজেপি হাপাং ফাইমানি ইয়াগুলো হাস্তিনি লুকুরকনি হামক্রাইনি ফাজিং নাহারি সামং খলাইজাগৈ টংমানি তে লাইথানাই বিসি রগ হাস্তিও বিজেপি বদলনি টংগ্রং চংমারিও বুট মানমানি তে বিজেপি হাস্তিও ফাইমানি কগ্রংনতে বদলনি তাংফাং রকবাই ককলাম সালাইগা মন্ত্রী অকরা
Amono karibo bodoni tangphang rokno gorak daki mungrika hasteo corona bemar joprop jakai tongmano dati ke kasui naraknani tangbedek na hatnani bagoi. তার আগেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি, তারও একটা মূল্যায়ন আমাদের কাছে থাকা উচিত। সরকার ছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে সংগঠনই ছিল। জনসংঘ কাল থেকেই ছিল, সংখ্যায় কম ছিল, 1.5% উপরে ভোট আমরা অ্যাসেম্বলিতে কখনো পাইনি। একবার অটলজি সরকার থাকাকালীন কোয়ালিশন যখন হয়েছিল তখন পূর্ব লোকসভা সিটে 27% কাছাকাছি ভোট আমাদের এসেছিল। Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda shape ka hamre jaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Haste Congress ni tangphangrok kebingnei bodol bai thai the joprop jagai tongmani party mungrokno de bodol ni tangphangrok bai malai koklam salainani Fakir National Congress ni tangphang Bhupen Bora jar salo Congress bobono songjaja kokthum bandani bisingti thai Congress bodol ni tangphangrok kebingnei bodol bai joprop jangma bai lukurokni hamkrani bagai samong khaitani ukluk usul gulakhni saka te haste ni montri okra hayong gonangai haste ni mungsitra khayu hni bo kok silta mure koklam narkha मेरा पर्सनली कोई अफसर नहीं और बॉन्ड को भूगा कितने ऐसे सिस्टम लिख के दिया कि वी आर ओनली केप्ट इन इवेंट्स जो स्थगित रखा था सिर्फ खाली हम लोग एजेंडा तैयार करके डेट को फिक्स करना है ये मैं अकेला करना ठीक नहीं हूँ हम लोग जब सीनियर लीडर बैठेगा तो कल सुबह 9 बजे हम लोग ने प्रेस मीट रखा है प्रेस मीट में यही अनाउंस करने के लिए मैं आया हूँ कि हम लोग कब क्या लेकिन मैं एक चाहता हूँ विरोधी दल को मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो बॉन्ड का पहले दिन उनकी कागज या आके पार्टिसिपेट करें और एक प्रेसमीट भी करें इसका इफेक्ट रहा है ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है मैं कब तक सेक्रेटरी रहेगा मैं कि सेक्रेटरी का मेरी सब आ रहा है आज मान लीजिए मैं अब सेक्रेटरी हूँ लेकिन हमारा जो डिसीजन ऑलरेडी तो इंसाफ हम तो मिल गया पार्लियामेंट तो बॉन्ड का भी इंसाफ हमारा चाहता है इसका मतलब मुझे जैसे आपका साथ दिया और वन का पहले दिन आके वन करके शाम का फ्लाइट तो वापस 7 बजे का जो फ्लाइट में वापस जा सकते हैं तो ऐसा भी एक डेट एडजस्ट करके करने से अच्छा होगा कि ये आपने सोचे और लेकिन आप लोग का जो डिमांड था वो हम AICC ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इसमें आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा तो लेकिन डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा पार्टी कल आपका मेरा भी मूल ओपिनियन का डिफरेंस लेकिन तो हम बढ़ जाए
हम जब बीजेपी का साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो हम लोग एक साथ बनाते हैं। वो पार्टी का एक सिस्टम होता है, ये पार्टी का सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, ये भी नहीं इतना नहीं करेगा जब कम्युनिकेशन गैप, कभी मोबाइल में किसी को नहीं मिलता है, कभी कुछ घर में नहीं रहता है, कभी त्रिपुरा में बाहर चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन जो पार्टी में नहीं रहेगा वो पार्टी मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन को लाके हम लोग त्रिपुरा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए लोग काम। दूसरा बात, किसी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने का बात है, ये मैं आज आप लोग के सामने कंडेम कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है विरोधी चुनाव को एक्सपेल करने के लिए, नहीं कर सकता है। हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, probably I cannot expel him. He is not under Bhupen Bora. He is under Sonia Gandhi. Only PCC president, AICC member, कोई भी हो, जनरल सेक्रेटरी PCC को भी एक्सपेल करने का कैपेसिटी सिर्फ AICC का, ये भूपेन बोरा का भी कैपेसिटी तो मुझे नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप लोग को भी समझना चाहिए। ये विरोधी चिन्ह गोपाल को SR आप लोग को पूरा मालूम है कि कल हमारा AICC का एक मेजर रिसफल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने किया है। और मेजर रिसफल का मुताबिक त्रिपुरा में भी हमारा पंजाब का सीनियर MLA और पंजाब CM का जो एडवाइजर है, पहले दिल्ली प्रदेश का भी इंचार्ज था, कुलदीप सिंह नागरा जी को अभी त्रिपुरा का प्रभारी का जिम्मेदारी दिया गया। तो कांग्रेस का जो इतिहास है, जब तक ऑर्डर निकाल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कुलदीप सिंह नागरा जी त्रिपुरा का इंचार्ज हो गया। हेलो जी भी इंचार्ज लिए और सेक्रेटरी का भी शायद बहुत जल्दी ऑर्डर निकालना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हाईकमान तैयार करेगा। लेकिन मैं आज कल प्रोग्राम कैंसिल करना था, क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ रात को AICC में रिसफल हुआ तब तो इंचार्ज पहले मुझे जो इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी भी नहीं है, उन्हें क्या करो। तो हमने वेणुगोपाल जी से टेलीफोन में बात की, ये सर ने क्या करो, सब सर ने बुला दे जो हम लोग बात किया था AICC से जो लेटर दिया था वो AICC का दबान तो तुम AICC का सेक्रेटरी हो, तो लेटर पहले ने लिखा है तुम लिखा है दिस इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, जनरल सेक्रेटरी आते रहेगा, सेक्रेटरी आते रहेगा, चेंज होते रहेगा, प्रेसिडेंट, तो कंटीन्यूअस प्रोसेस में हम लोग एज ए AICC हमारा वर्कर्स को जाके मिलना है और मिलकर वहाँ जो करना है पार्टी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए करना चाहिए। तो इसके लिए पहली बात मैंने रिक्वेस्ट किया था PCC प्रेसिडेंट कि सबसे पहले हमारा जो 3-5 सीनियर लीडर्स है, जैसे PCC प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट है, गोपाल बोरा जी है फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट, और सुबोध भनोती हम लोग का MP का कैंडिडेट था, दूसरा कैंडिडेट भी हमारा था नहीं। तो ये 5 और कोई किसी को भी PCC प्रेसिडेंट विरोधी का सजेस्ट कर सकते हैं कि ये दोनों को भी आप लोग जो जनरल सेक्रेटरी बिठाइए महिला को, क्या आप लोग का है, हम लोग का जो लगा तो 5.5 आदमी के साथ पहले बैठ के एक आइडिया लेगा कैसे करना चाहिए। क्योंकि बॉन्ड हो कोई भी आंदोलन कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन में हम लोग जनता का साथ नहीं देगा, जनता का आवाज को कांग्रेस पार्टी सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा, जनता के लिए कांग्रेस काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हम लोग त्रिपुरा का जनता का कोई भी परेशान नहीं, हमारा PCC प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर का ऊपर अटैक हुआ तो इसमें कॉमन जो बड़ी बात ये है, किसान है, इसका हालत क्या है। तो हम लोग ये बर्दाश्त करते सुख रहेगा तो जनता हम लोग को माफ नहीं करेगा। इसलिए AICC भी चाहता है कि बीजेपी का जो त्रिपुरा का अत्याचार चल रहा है, जो दुर्नीति चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये लोग ने जो वादा किया था एक भी वादा आज तक नहीं किया, पूरा नहीं किया। घर में नौकरी देने का वादा किया, नौकरी बुलाया देगा, ये पीक पालो हाथ पालो यहाँ तक आ गए। और CM ने तो त्रिपुरा का कितना सारा दुनिया में बदनाम कर दिया। ये एक ऐसा आदमी को त्रिपुरा का आदमी ने CM का कुर्सी में बैठाया, ये तो हम लोग त्रिपुरा में भी
कांग्रेस का होता तो कम से कम मैं कांग्रेस से रिजाइन कर देता। तो इतना ऐसा आदमी को तो सीएम कांग्रेस बना था तो मैं कम से कम कांग्रेस शर्म से मोड़ देता। लेकिन बीजेपी को शर्म आता है कि नहीं मालूम नहीं। इसीलिए जो एआईसीसी का इंस्ट्रक्शन है ये त्रिपुरा का कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, यह हम लोग करेंगे। वन का बारे में भी हम लोग ऑलरेडी टेलीफोन में बात हो चुका है। हम लोग हमें जो अपना न्याय विकास नहीं कर रहा होता है, डिफेंस ऑफ ओपिनियन को हो सकता है। मान लीजिए 12 तारीख बुला में 25 तारीख बुला ऐसा कुछ, लेकिन बुला तो तारीख तो बुला ना, आप भी 12 बुला में 25 बुला, लेकिन एग्रीमेंट किया जब बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट से भी इन्फॉर्मली बात किया, वो भी सहमत। इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए कि हम लोग वोट झूठ से सिर्फ बंद नहीं, एडीसी जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, आने वाला विधानसभा जीतने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, ये त्रिपुरा पीसीसी जो भी फैसला करेगा। ये कुलदीप सिंह नागरा जी भी मेरा मित्र है, हम लोग एक साथ 9 साल था, इसीलिए मुझे उसको भी मालूम है। वो भी संघर्ष करने वाला लीडर है, क्योंकि देखिए पंजाब ने असम का जैसा हर 5 साल में कांग्रेस वापस आता है। उन लोग में से उल्लू है, कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था। आज सुबह में आने का पहले उनकी बात की, ये ऐसा एक प्रॉब्लम था, वो हम लोग को बॉम्ब करने का बात करेगा, आपका ऑफिस आए है क्या? तो उसने भी बोला था मैं पहले मैडम को जाकर मिलेगा, मैडम से मिलते ही मैं त्रिपुरा आ रहा हूँ। मैं आज नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class 2 no o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amuro karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 त्रिपुरा सांस्कृतिक समन्वय केन्द्रनि फासिंथि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन बसखांग लांमा आरि लांनाय अपराजिता रयनो मुइतो खलाय बरम याफरमानि बान्दा संसजखा लांमा आरि लांनाय अपराजिता रयनि खाचुकजाबिनि लाइबुमानि ककते पाठ्यकनि सालो साकजाया अंगे लांमा जमानि कक रकना मुइतो खलाय खा तुजागमानि कक रकनाते ककटुमा थुमनाय रकनि बसखांग ककलामना रखा শেষ প্রণামটুকু জানানো যায় না, কখন নিয়ে যাওয়া হবে সেটুকু সরকারিভাবে বলা হয় না। তিনি তো এরকমটা কোনোদিন ভাবতেই পারে। তার সঙ্গে টেলিফোনে প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2বার কথা হতো, আর তিনি বেশিরভাগ করতেন, আমিও করতাম। এবং গত অন্তত 2 বছর ধরে তার একটি কথা ছিল যে দেখবেন আমি শতবর্ষ পার করব। নিশ্চয়ই থাকবে, সেগুলোকে সংগ্রহ করে সময়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলোকে নিয়ে কোনো বই কোনো প্রকাশ করা যায় কি না তার শেষ সময়ের কাজ। মানে উনি সর্বক্ষণই লেখার মধ্যে থাকতেন, যদিও সেই দিকে খুবই অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। 17 সালে আমরা গেছিলাম, আমি মানসবাবু আরও কয়েকজন মিলে ওনার জন্মদিন পালন করতে। সেই দিনটার কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না।
কদিন আগে উনি এটা ফেসবুকে দিয়েছিলেন যে কী খুশি যে উনি হয়েছিলেন, মানুষ গেলে ভীষণ খুশি হতেন, কীভাবে খাওয়াবেন, কীভাবে তার যত্ন করবেন, এই নিয়ে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু যাই হোক, চলে গেছেন। এখন তো আর আমাদের অনুশোচনা ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। আমাদের শুধু একটাই ভাবনা, একটাই চিন্তা, আমরা যেন ওনাকে ভুলে না যাই। উনি তো এত ভালো আর এত সুন্দর। আমি বলছি, লিখছে, মাঝে মাঝে বাংলা বানান ভুল হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে সংশোধন করে নিচ্ছে, মানে একেবারে ভীষণ খুশি। তারপর থেকে উনি যেন মনে হচ্ছিল একটু যেন নির্ভরশীলতা আমার উপর। প্রায় ফোন করতেন, আমি যেতাম, অনেক কথা বলতেন। বিশেষ করে ওনার পড়াশোনা, ওনার লেখালেখি, উনি এত মানে উচ্চস্থানের মানুষ, ওনার কাছে গেলে মনে হতো আমি ভীষণ ক্ষুদ্র। তো নানানভাবে ওনাকে দেখেছি, প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দেখেছি, প্রশাসক হিসেবে দেখেছি, কবি হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে দেখেছি, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। উনি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়িনী, ওনার অনেক অসংখ্য গুণাবলী। এই মানুষটা যে এইভাবে নীরবে চলে যাবেন, আমরা কেউ ওনার শেষ সময়ে সাথী হতে পারলাম না, এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। 4 দিনের মানুষপাল আমাকে যখন বলেছেন ফোন করে, কদিন ধরে 7 দিন ধরে মানুষপালের সঙ্গে, রামেশ্বরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দিদিকে নিয়ে, বলল যে একটু বলুন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। কেউ আমরা কথা বলতে পারছি না, আমরা ফোন করছি, ফোন তুলছে না। একটু যেন মানিকদা যেন একটু কথা বলেন। তারপর আজকে বর্মা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন, বললো যে না এখন এমনিতে ভালো আছে, তবে আমরা একটা এক্সরে করবো, যদি দেখি যে এক্সরে রিপোর্ট ভালো তাহলে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। উনি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন, কারণ এখানের পরিবেশ ভালো না। 4 দিন উনি মেঝেতে ওনাকে শুয়ে রাখা হয়েছিল। ওনার মতো একটা মানুষ, আমি কবি বলে বলছি না, শিক্ষাবিদ হিসেবে বলছি না, বয়স তো একটা ফ্যাক্টর। 92 বছরের মানুষকে এইভাবে মেঝেতে শুইয়ে রাখে, মানে এটা কল্পনা করা যায় না। উনি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন, একটি লোক, শিক্ষা দপ্তরের একটি লোক গিয়ে একটু খোঁজ নিলেন না, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কেউ গিয়ে খবর নিলেন না। উনি তো কবি ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, এ রাজ্যের জন্য ওনার অবদান অনস্বীকার্য, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সরকারি স্তরে কোনো আধিকারিক, কোনো আমলা, আমি মন্ত্রীদের কথা বাদই দিলাম, কোনো আধিকারিক, কোনো আমলা গিয়ে একটু খোঁজ নিলেন না। তুমি দেখতে না পারো, একটু খোঁজ তো নিতে পারো, উনি কেমন আছেন, ওনার চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক মতো উনি পাচ্ছেন কি না। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই রাজ্যের কিন্তু একটা ঐতিহ্য আছে, একটা সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য করছেন, কিন্তু ন্যূনতম সৌজন্যটুকু তারা দেখাতে পারলেন না যে একটু অপরাজিতা